Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette magnifique Ola des Budis ce soir. I am Anubha Rustagi as Hindi teacher for the last 5 years. I am delighted to be here on behalf of our Kalacharam team to extend a very warm welcome to all of you and to our honorable guests from Commune Dameha, Madame Lista, and from the association, may both the set you, Madame Otman Jira, qui auront l'occasion de prendre la parole ce soir. Aux élèves, aux parents d'élèves de Kalacharam et aussi à toutes les personnes qui participent aux activités proposées par notre association. We are pleased to see you all here. आप सभी का दिल से स्वागत है. Ungal Anai Varium Varavarkire. Nous sommes ravis de vous voir tous ici pour assister à notre événement spécial 5e anniversaire de Kalacharam. Il nous serait impossible d'organiser cet événement sans le développement et le travail des membres du comité de direction de Kalacharam, qui ont beaucoup travaillé ces dernières semaines pour faire de cette rencontre une réalité. It would not have been possible for us to organize this event without the support and dedication of our members of the Kalacharam Management Committee, who have really worked hard during all these past weeks to make this event a reality. Mais cet événement annuel que nous célébrons aujourd'hui est aussi important, soit-il n'est que la pointe de l'iceberg des activités de Kalacharam. Notre association a organisé et participé à un grand nombre d'activités d'accueil éducatives et culturelles en 2023 que j'aimerais brièvement partager avec vous. Kalacharam a commencé ses activités avec des cours collectifs de 4 langues, Tamil, Hindi, anglais et français, ainsi que des cours de yoga et de musique. Plus tard, Kalacharam a introduit aussi la danse Bollywood. Nous prévoyons d'inclure davantage de langues à Lavadi à Kalacharam. Et comme chaque année, Kalacharam a participé à l'événement culinaire Mera les Bains, organisé par la commune de Meha, dans lequel nous avons proposé des spécialités indiennes, sri-lankaises et espagnoles à déguster. Kalacharam also had the privilege of participating in Ethnopoli Mera 2023, held in June, where there were nearly 300 students, set-pay students from 7 schools from Mera and Poitras. It offered a platform for people of different origin to meet. 63 positions were held by local residents, associations, artists, and employees of the municipality to offer the students a day's experience of discovering diverse cultures of the world. Kalacharam introduced Hindi alphabet and writing, drawing on the ground, learning to drape sari and Bollywood dancing. Our stand was highly appreciated, liked, and talked about as per the feedback from the organizers. Kalacharam a également eu le privilège de participer à Ethnopoli Mera 2023 qui s'est tenu en juin et auquel ont participé près de 300 élèves de 7P provenant de 7 écoles de Mera et de Poitras. Cet événement a permis à des personnes d'origine diverses de se rencontrer. 63 postes ont été occupés par des résidents locaux, des associations, des artistes et des employés de la municipalité pour offrir aux élèves une journée de voyage à la découverte de diverses cultures du monde. Kalacharam a présenté l'alphabet et l'écriture hindi, le dessin au sol, l'apprentissage du drapé de sari et la danse Bollywood. Notre stand a été très apprécié et a fait couler beaucoup d'encre d'après les commentaires des organisateurs. On remercie la commune de Meha pour avoir donné le nom de Kalacharam pour cet événement.
D'abord, je suis là au nom de deux associations finalement, parce que c'est de deux associations que Kalacharam finalement fait partie. D'abord, il y a l'association Je Plurilingue qui s'occupe plutôt des enfants d'âge scolaire, et puis qui est à l'origine aussi des premières prestations qui ressemblent maintenant à ce qu'il y a dans l'AIS scolaire et pour laquelle Kalacharam est engagée. Et aussi en tant que présidente de Mes Bottes de Sept Lieux, qui s'occupe plus de l'âge préscolaire et qui était aussi un petit peu au départ de tout ce qui se passe maintenant avec l'AIS finalement. Alors voilà, la coprésidente de Géo Plurilingue s'excuse, Manuel Gavini, elle n'a pas pu venir. Par contre, on apprécie toujours énormément la présence dans les comités de Kalacharam parce que ça représente cette diversité et puis aussi cette dynamique du plurilinguisme à Genève. Alors, l'inclusion de tous, sans discrimination d'appartenance, c'est la démarche qui est implicite dans les statuts de Kalacharam et c'est aussi ce que vous rendez visite à chaque occasion. Et puis cette nécessité de collaborer avec tout le monde dans un souci de non-ségrégation et de rencontre et de partage d'expertise au profit d'une communauté élargie et d'une intégration qui peut se faire qu'en partenariat et en complémentarité avec tous les habitants genevois, au-delà des spécificités d'origine. Ça, c'est quelque chose qui est bien présent à Kalacharam, peut-être encore plus que pour d'autres. Dans le cadre de Mes Bottes de Sept Lieux, les bottes de Sept Lieux, donc c'est cet enfant qui enfile des bottes pour grandir plus vite, ce conte. Et puis c'est comme ça que Mes Bottes de Sept Lieux se voit, c'est-à-dire une association qui permet aux enfants de 0 et 4 ans et à leurs parents finalement d'aider leurs enfants à s'outiller pour grandir plus vite. Et puis, c'est vrai que cette année, Mes Bottes de Sept Lieux a eu la tâche d'accompagner au niveau de la médiation les 5 semaines de chapiteaux enchantés qui ont eu lieu partout dans le canton. Et c'est vrai qu'une de ces semaines était à Mérin, fin août. Et puis là, on apprécie toujours énormément la présence de Tammy, qui fait un travail remarquable avec absolument tous les participants, et pas qu'avec les participants qui parlent le tamoul, pas du tout loin. C'est aussi dans le cadre de Mes Bottes de Sept Lieux que Ramia Setou a participé au projet 1001 histoires dans les langues du monde, qui permet à des familles de se retrouver avec leurs enfants de 0 et 4 ans dans un petit espace et d'écouter des histoires et de participer à des activités typiques pour les 0-4 ans. Alors félicitations à Ramia qui arrive à avoir la communauté avec elle. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous, le projet recommence cet automne en novembre, tous les mardis après-matin, de 9h30 à 11h30, et c'est à la ludothèque de Mérin. Cette fois-ci, il n'y aura pas besoin de se déplacer à l'autre bout du canton. Et on ne pourrait pas collaborer, enfin tout l'État finalement, mais aussi Mes Bottes de Sept Lieux et Je Plurilingue, ne pourraient pas collaborer sans l'implication de qualité et sans faille de Tamayanti Pasupatipili qui est tout le temps présente, tout le temps répond oui, et avec le sourire et avec beaucoup de compétences. Je vous propose de l'applaudir parce que c'est un travail. Et ben voilà, au nom des deux comités que je représente, eh bien, je vous remercie encore pour la qualité des partenariats qu'on arrive à nouer avec Kalacharam, et je vous souhaite une excellente suite de manifestations. Et puis, comment vous dites, Nandri, c'est ça.
Ramya, 1 minute. வாங்க. சோழ வெற்றி Vira, Raja, Vira, Sura, Vira,
5ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சிக்கு இவ்வளவு சிறப்பாக ஒரு நன்றி ரம்யா சேர்க்கிறாங்க. கலாச்சாரத்தோட who are behind Kalacharam for their development and for their growth. We are really thankful to them, number one. And when we started Kalacharam, it was in a very high fly we started, but unfortunately the COVID came in between and it slowed down all our pace. Doesn't mean that we stopped our activities, but we continued with the support of many people like you, and I'm going to say a few thanks to our teachers here. கலாச்சாரம் ஆரம்பித்த பொழுது தொடங்கிய போது எங்களுக்கு நிறைய ஒரு கனவுகள்லாம் இருந்தது. நல்லபடியாக ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் கோவிட் வந்தது.
கோவிட் வந்தவுடனே எங்களுடைய ஸ்பீடு எல்லாமே குறைந்து விட்டது. ஆனால் நாங்கள் எங்களுடைய எந்த ஆக்டிவிட்டீஸையும் எதையும் நிறுத்தலை, நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ மீண்டும் நல்லபடியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு கோவிடுக்கு பிறகு. அதுக்கு நிறைய பேர் நிறைய உங்களில் இருக்கிறவங்க உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள் அனைவரும் நிறைய விதத்தில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தீங்க. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் கலாச்சாரம் ஆரம்பித்த பொழுதுலேருந்து இப்பொழுது வரைக்கும் இருக்கிற 2 ஆசிரியர் பெருமக்களை கௌரவிக்க வேண்டியது நாங்கள் இங்கே இருக்கோம், கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். முதலாவதாக நான் அழைப்பது திருமதி அனு ரஸ்தோகி. I wanted to express my heartfelt gratitude to all of you, all of that you have done. Please come for Kalacharam. You have been an incredible teacher, mentor, the role model, and I am also grateful for everything that Anu Madam has done to Kalacharam. Wait. I have to complete. Your patience, guidelines and support have been invaluable in helping our students' growth and development and as a person. I will never forget the impact that you have had on Kalacharam, and I will always be grateful. We will be for everything you have done for our association. Okay, thank you for being such an amazing teacher and inspiring us to pursue our dreams. She is one of our key person in the teaching line who is promoting and helping in all direction. Thank you, Anu Rastagi. Yeah, thank you. You want to say something? I just want to say I'm happy to be a part of Kalacharam, and Thami and Pashupati sir, they are doing the wonderful job. We are just part of a team, and I would certainly like that the Kalacharam reach its heights in the future, and we do our best. Thank you for honoring me. Thank you so much. Kalacharam, Xavier. Teacher don't just teach, they prepare us for the road ahead. Saying you appreciate that effort reminds teachers that their impact goes beyond classroom. This is Xavier. Okay, thank you Xavier, wherever you are hearing us. Okay, and this is what it is. All your students are here appreciating you. One more time, please. Thank you. வணக்கம், நமஸ்தே, bonsoir, good evening. முதலில் இறைவனுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்று இங்கே வந்து மிகப்பெரிய ஆதரவை வழங்கி கொண்டிருக்கும் விருந்தினர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், கலாச்சாரம் உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள் அனைவருக்கும் கலாச்சாரம் அமைப்பின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Encore une fois, je voudrais remercier Madame Lista qui est là aujourd'hui, responsable du service de la culture de la ville de Mérin, pour être venue à notre fête et d'avoir partagé un discours. On espère continuer notre partenariat pour pouvoir amener ensemble de belles choses à la commune de Mérin. Je voudrais également remercier Madame Audenin Gérard, présidente de l'association Mes Potes de 7 lieux, qui est la personne la plus importante pour Kalacharam. Sans vous, Madame, nous ne serons pas là aujourd'hui. Vous avez beaucoup encouragé Kalacharam pour participer aux différentes activités, et c'est grâce à vous que Kalacharam a été pour le canton de Genève. Ça c'est vrai. Il faut applaudir, je pense. Oui. C'est bien. Je voudrais également remercier nos collègues et amis des différentes associations d'être venus ici pour partager ces beaux moments avec nous. On behalf of Kalacharam, I would like to thank our primary sponsors and supporters, la Confédération Suisse République et Canton de Genève, Programme d'intégration cantonale, Bureau d'intégration et de la citoyenneté, la commune de Mérin, Département de l'institution publique, la Fondation officielle de la jeunesse, l'Hospice général et la Croix-Rouge genevoise. On voudrait remercier le service de la gérance de Mérin, les concierges de l'école de Boudine et le site de la Golette et la location de la salle de l'État pour faciliter nos cours et événements.
With all of your full support, Kalacharam can perform a lot of activities in the canton of Geneva for the Tamil-speaking population. A special thanks to Mr. A.R. Vinod for the support with sound system, and to Mr. J. Vanamoju, who has done a great job preparing the properties for the drama events. I would like to thank today's performers who decorated our annual celebration with their beautiful performance and expressions. J'aimerais demander que les membres du comité Kalacharam qui sont présents ce soir viennent sur scène pour que vous puissiez les connaître, ceux qui ne les connaissent pas. Founder and President Mr. Pakirada, qui est quelque part dans la salle. Je ne sais pas où. Co-founder Mr. Pashupati. Vice President Mr. Usha Pashupati. Treasurer Mr. Balakrishnan. You maybe come afterwards. Secretary Mr. Damayanti Pasupati. The teachers Mrs. Anu Rustagi and Mrs. Ramya Vinod. Mrs. Shobha Balakrishnan, Mrs. Shobha Venkatesh, and Mr. Vasantan Pushparaj. Ramya? Shobha. Hala, vaanga. Shobha madam. Oh, it's a big clap. For those who don't know, this is the committee, Kalacharam. So, this kind of merci à nos enseignants et enseignants de langue, Madame Anouba Rustagi, Madame Ramia Sedou et Monsieur Xavier Rodriguez pour leur flexibilité et l'envie d'enseigner. Un grand merci à Madame Shobha Venkatesh pour avoir lancé le projet Animate Story Online qui est apprécié par un grand nombre de personnes. Voilà. C'est Madame. Je voudrais également appeler et remercier nos jeunes enseignants de danse moderne à Kalacharam, Kalish Kalandaruban et Nikish Kalandaruban. J'appelle également les deux autres danseurs, Avinash Avinash et Anisha Patel. En fait, c'est Kalish et Nikish qui nous joignent Kalacharam en tant que les enseignants de la danse moderne. Ils sont venus aujourd'hui pour danser avec ses copains. Mais les deux, dans le comité, ils nous joignent en tant que prof et membre du comité Kalacharam. Kalacharam உறுப்பினர்களாக சேர்ந்து அவருடைய தாங்கள் கற்றுக்கொண்ட ஆற்றலை இங்கே எங்களுடைய தமிழ் பேசுகிற குழந்தைகள் எந்த லாங்குவேஜ் பேசுகிற குழந்தைகள்னாலும் கற்றுக் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார்கள். உங்களோட குழந்தைகளையும் அனுப்புறதுக்கு விரும்பினால் நீங்கள் அவர்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது என்ன தொடர்பு கொள்ளலாம். நன்றி. Un grand merci aussi aux autres danseurs, Avinash et Arachut. Merci. Ouais, tous nos meilleurs vœux pour une bonne continuation chez Kalacharam. J'espère que ce sera là aussi longtemps que possible.
I would like to thank Kalacharam Committee for arranging this event, helping with food preparation and being here to support each other. Today we are celebrating 5th year anniversary of Kalacharam. For us it is a big achievement. Aujourd'hui nous célébrons le 5e anniversaire de Kalacharam. Pour nous c'est une grande réussite. Donc s'il vous plaît applaudissez pour nous, applaudissez pour nous tous. ரெண்டாவது ஆண்டை நாங்கள் நிறைவு செய்திருக்கிறோம். 2018 இருந்து இன்றைக்கு 2023 வரைக்கும் எங்களுடைய குழுவுக்கும் எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் நீங்கள் தந்த ஆதரவுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி. தொடர்ந்தும் எங்களை எல்லாரையும் ஆதரித்து எங்கள் கலாச்சாரம் இன்னும் மேன்மேலும் நிறைய நல்ல விஷயங்களை எங்களுடைய தமிழ் கம்யூனிட்டிக்கு நாங்கள் செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவும் வேண்டும். பசுபதி சார் சொன்ன மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் எடுத்துட்டு வர்றோம். ரம்யா வந்து ஒரு புதுசாக இன்னைக்கு அந்த டிராமாவை எடுத்துட்டு வந்தா. ஸோ அதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். அதை நீங்கள் எல்லாருமே ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நம்புறோம். அதே மாதிரி நாங்கள் சுபா வந்து அந்த 1 நிமிடத்தில் ஒரு கதை என்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அவங்க எங்கள்கிட்ட கேட்ட போது அது பெரிய விஷயமா இருந்தது. 1 நிமிடத்தில் ஒரு கதை உண்டு. ஆனால் அது இப்போ 4 கிழமையா 4 வாரமா நாங்கள் அதை போட்டுட்டு வர்றோம். ஸோ அது சக்சஸா வந்துட்டு இருக்குது. இதை மாதிரி செய்ய விரும்புகிற உங்களுக்கு வேற ஐடியாக்கள் அது எல்லாத்தையுமே எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளலாம். எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் நிச்சயமா வழி செய்து கொடுப்போம். ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி மேடையில் வந்து நான் அந்த போஸ்டர் போட்டிருந்தேன். உங்களுடைய நிறைய பேரோட நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். அக்டோபர் 16ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை 6 இருந்து 6 இருந்து 8 மணி வரைக்கும் கண்ணாடியில் வரைவது எப்படி, அது வந்து அந்த கலையையும் மற்றது பின்னல் கலை இரண்டையும் இலவசமாக உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் விரும்புகிறோம். அது வந்து பெற்றோர்கள்லாம் எங்களுடைய கலாச்சாரம் அமைப்பில் இருக்கிற குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்கள் இந்த கலையை தாங்கள் அறிந்த கலையை இன்னொருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் விரும்பினதால நாங்கள் இந்த ஒர்க் ஷாப்பை ரெடி பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். நிச்சயமா அதில் வந்து நீங்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு தாங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Please continue to support us, and now I'll give the floor to Pastor. Thank you. Thank you, Shankari. Shankari got a very... His passion of teaching and nurturing young minds is truly inspiring. We have a lot of students in front of us who has witnessed personally. And we are grateful for all that he has done for our Kalacharam. Xavier. Teachers don't just teach, they prepare us for the road ahead. Saying you appreciate that effort reminds teachers that their impact goes beyond classroom. This is Xavier. Okay, thank you Xavier, wherever you are here now. Thank you, okay. Thank you Xavier. And this is what it is, all your students are here appreciating you. One more time please. Félicitations Xavier.